श्रीराम द्वादश नमस्तोत्रम्। ओम अस्य श्रीराम द्वादश नमस्तोत्र महामन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीरामचंद्र देवता श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम प्रथमं श्रीधरं विद्यात् द्वितीयं रघुनायकं तृतीयं रामचंद्रं च चतुर्थं रावणान्तकं पंचमं लोकपूज्यं च षष्ठं जानकीपतिं सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं च अष्टमं तथा नवमं जलदश्यामं दशमं लक्ष्मणाग्रजम् एकादशं च गोविन्दं द्वादशं सेतुबन्धनम्। फलश्रुति द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रद्धयान्वितः अर्धरात्रे तु द्वादशं कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्। अरण्ये चैव संग्रामे अग्नौ भयनिवारणं ब्रह्महत्या सुरापानं गोहत्यादिनिवारणं। सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वारिष्टनिवारणं। ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः अश्वमेध शतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। इति श्री स्कंदपुराणे उत्तरखंडे श्री उमामहेश्वर संवादे श्री रामचंद्र द्वादश नमस्तोत्रं सम्पूर्णम्।